রানা আই মিন রণতুঙ্গ তেলেঙ্গানাରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ କୋଉଠିବାରୁ କମ୍ ନାହିଁ ଆଇ ମିନ୍ ରଣତୁଙ୍ଗ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ରାମ ସମାନ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଏବେ ଭର୍ଜ ମହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ନ ଭଲରେ ରହି ପାରୁଛେ ନ ଭଲରେ ଖାଇ ପାରୁଛେ ମୋ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ପାଗଳ ଗୁରୁ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ପରଜି ମହାନ୍ତି ତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟେନସନ ହଁ ସେ ଟେନସନ ତ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁନି ଗୁରୁ ହଁ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁ ତାହେଲେ ମୋ ଗୁଗଲ ରାଇଟ୍ ଡେଟା କହିବି ନା अबे भर्ज बहुती गुरु तो कर जाड़ी लुकबे मो मामो माने राघव मोथे कथा देचंती तांखो झरूप सा बड़ो हेला फरे मो सहित मैरिज करबा पय बट से साली रूप साटा बड़ो हेला फरे मोथे से गुरु करूजबे गुरु मो ए कथा को खेबे हेले बर्दाश्त करि पारे फर्ज हंती गुरु मोथे जमी थले भी से साली रूप सागर का गुरु देखिला गुरु हाँ एतर पोल नेटवर्क टा बाजिला हाँ आपण काली पेली बाहर केळ करछंती हाँ तोर पेली भीतर जाई केळ करंतु चौकाटा केमिति मोरा जाए आपे आपे जानि जीव ना माने मु कोन कहती गुरु हाँ बुझी पारछंती तो कोळे बळे कौशले से रूपसा ऊपर को जालटा पकांतु गुरु बेसी समय लागी बनी तम प्रेम जाल रे आसीबा को हाँ अय्यो आई मीन रणतुंग ओ एकदम ठीक कहि भाई फर्ज महंती यस गुरु साली ठकू निछठ जागा देखी हाथ मारिबा को पड़ बाबा मोर रण मो हसिले देश राखी गले शेष होबे अबे देखुच कोन लेट्स गो चलन गुरु